नेटवर्किंग एकता इटु कोई करनी राइट प्लेटफॉर्म आसे कोई के किनिका चूज करबो किनिका चूज करबो कोइले तो सभी अपनी एस अपनी जॉइन करबोले आसे कोइले तो अपनी फर्स्ट की सबो লাগিব আমি ইটো কোম্পানিতে জয়েন হৈছো কলি তো ইতি মই গৰটি লাগিয়ালা সামান আছে না নাই চাব লাগে নহয় না হুদাই গৰটি মই হুদাই গৰটি লাগিয়ালা সামান পাবো না না পাবো না আপনি নি জয়েন করে কিনা না চলালা সামান কিনি থাকিলে তো কি খাবো গৰটি কি চলাবো হুদাই কইলা গৰটি লাগিয়ালা সামান আছে না নাই আমি কিনি বলি পারবো না না পারবো আমি কিনি বলি পারছে হইলে বি নেটওয়ার্কিং আছে চেইনিং সিস্টেম আছে মানুকে হালিলে মানু তো কিনি বলি পারবো না না পারবো কি সব লাগে নহয় আপনি পড়া কারণে জয়েন হই গেলে মানু তো কত যাব আপনি একলা তো সাকসেস নহবো তো টিম ওয়ার্ক আছে চেইনিং আছে মানু তো পারবো না না পারবো জুনান কোম্পানি আছে না নাই এটো কোম্পানি লা মার্কেটিং প্ল্যান তো মই আর্নিং দিব না না দিব সি ওভারঅল প্রসপেক্ট পুরা জায়গা पर আপনি চাই কিনা জয়েন হইছলে তাদি पर হিলিবলে কি কাম নাই তো হলে বি আমি খান এটো খান বাহার না চাই কিনা তাদি জয়েন হবো ইতি জয়েন হবো তাদি জয়েন হবো একটা দিবি সাকসেস নহয় না আপনি ও তাদি জায়গা পৌঁছিবলে মন আছে দুইটা নাওতে ঠেং থাকিলে তো পৌঁছিব না ডুবি যাব নহয় পৌঁছালা নহয় কিনা একটা নাওতে থাকিলে তো আস্তে হলে বি জলদি হলে বি পৌঁছিবলে আছে একটা নাওতে থাকিবি পারতে হয় না वेस्टेज तो হইলে কিটা লঞ্চ হইছে জানি আছে वेस्टेजेस কান জানি আছে নাই কোম্পানি কি আইছে 2040 কোম্পানি আইছে ইতিয়া 17 ইয়ার্স কমপ্লিট হই গেলে ইন্ডিয়া টি টপ 1 কোম্পানি আছে গ্লোবাল 100 কোম্পানিজ इंटरनेशनल दी मोहन टॉप 36 टी আছে ओनली इंडियन कंपनी ग्लोबल 100 टी जातो वेस्टेज ही আছে दे আপনি वेस्टेज खुराना तो घोरला सामान खाइला ना खाइ वेस्टेज ना पुरा किति दाल चीनी चावल साबुन गोलगेट टूथब्रश तेल चाय पत्ता चलाई ना चलाई चलाई আছে না না ভাবি চাই না কোৱা वेस्टेज ना पुरा आगे भी चलाई থাকিছে आज भी चलाई আছে सभी আমি ফার্স্ট মার্কেটিং প্ল্যান আৰু ইটু খান্দি নাম সাগিদি একটা আপনি খানকে বুঝাবলে মান জাদু सभी আপনি খান নিদি পৰা কি কামাবলে মন আছে ফার্স্ট ইটু ডিসিশন লবি না আপনি কে वेस्टेज করবি কত কি কইছে महात्मा गांधी ला स्पेक निशना से হইলে বি নহই দে ইটো আছে আপনি লা নরমাল শপ না इटू आसे अपनी ला वेस्टेज शॉप अपने वेस्टेज जॉइन करिले भी ना करिले भी घोरला सामान तो खाई আছে जुतो अपनी को तिबर खाई दासे वेस्टेज नकरा के दी नॉर्मल दुकान दे ना जुतो आजे pra अपनी खा होय कि ना अपनी ला बाबा आमा फॉर फादर्स pra लई कि ना खाई कि ना आहे আছে আজি तक खाई আছে 1 টাকা भी पाई ना पाई मार्केट दे 1 টাকা भी वापस ना पाई जीरो रिटर्न एक टका भी वापस पाबले নহয় प्लस केमिकल प्रोडक्ट्स प्लस अपनी ला हेल्थ हैम्पर होय আছে यदि दुकान ती खादू केमिकल प्रोडक्ट्स पाय আছে अपनी ला हेल्थ हैम्पर होय আছে जीरो रिटर्न एक टका भी वापस पाबले নহয় কিন্তু আজি খাই কিনা কালি না খাব নহয় লাইফ টাইম খাবলে আছে তো আপনি কি ইয়া সিম্পল কথা রাখি কয় আছে বলে ডু চেঞ্জ ইওর শপ এন্ড চেঞ্জ ইওর লাইফ अपनी ला दुकान बदली करी के ना अपनी ला लाइफ चेंज करी पास यदि अपनी वेस्टेज दुकान में जॉइन करबले तो फ्री जॉइनिंग আছে আপনি फ्री पर जॉइनिंग करब पैसा ना लागे अप्लाई तो पैसा ला नाला कोन ला हाते भी ला নাই ना फ्री जॉइनिंग আছে दे লই কিনা থাকলে মই কি করবে আমি পিতা বলে আছে so it's free joining আপনি ইতু दुकान में खाबले लिमिट फ्री जॉइनिंग আছে यदि फर्स्ट तो কি আছে अपनी ला हेल्थ सिक्योर करे আছে by using chemical free products alcohol free products अपनी ला गाव बहाल करबले আছে प्लस अपनी ला मनी सिक्योर करे আছে प्लस अपनी ला फ्यूचर सिक्योर करे আছে सी একটা दुकान बदली करिना अपनी ला गाव बहाल থাকি বলে আছে your money अपनी ला मनी सिक्योर হবলে আছে কিনিকা अपनी ला मनी सिक्योर থাকিব अपनी जी सामान हुईले भी साबुन गोलगेट टूथब्रश हल्दी मसाला की हुईले भी अपनी जो वेस्टेज दुकान ते किनिबो सब प्रोडक्ट्स ती पॉइंट्स पाई मोहन पीवी दे इतो पॉइंट्स तो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड करिगिना मोहन के अर्निंग दिबोले আছে तो
ग्रोथ होय আছে PV to হইলে ইনক্রিজ হৈ থাকি কিনে একিউমুলেট হৈ থাকি কিনে আপনি তাতে পুরো লেভেল পাবলি আছে লেভেল হিসাবতে কমিশন আই বলে আছে কমিশন এর পিছে দিয়ে আপনি লা ট্রাভেল ফান্ড কার ফান্ড হাউস ফান্ড আছে তো আপনি লা মানে সিকিউর হৈ আছে না নাই প্লাস আপনি লা ফিউচার সিকিউর হৈ যাব আজি দিন দি মই 4-5 লাখ লা টাকা লয় আছে আমি মুরিশু কইবি মইলা বাচ্চা নমিনি কোন মইলা আইডি চলাবো সেম মই কিমান আর্নিং কৰি আছে তাদি পৰা আর্নিং কৰি কিনে যাবলি আছে আমি মুরা নাই ইসুর মরমরা লম্বা থাকিছে কইলিবি মই বুড়ি হই কিনা লাঠি লই কিনা হইলিবি সাবুন গলগে তুই চলাবো তো যাই কিনা বেস্টেজ দোকান দি 1-2 হাজার টা মইলা সাবুন গলগে কিনা দেন দি 10-20 লাখ তো মইলা অ্যাকাউন্টে গুছিব তো করোড়পতি বুড়ি হই যাব তো আপনি লা ফিউচার সিকিউর হয় আছে নহয় সি আপনি यदि खादो अपने खाद सब इनकम सोर्स एकता तो আছে তো কোনবা সার্ভিস করেছে কোনবা বিজনেস করেছে কোনবা একটা ইনকাম তো আছে মোহন সার্ভাইভ করবল গাড়ি তো মোহন তো কামাবো লাগে তো না মোহন দিকে না কামাই আছে মোহন কামাই কেন কোন কি বিজনেস করাই দে হোলসেলার খান রিটেলার সব খান কোম্পানি ওলা খান দুন হয় আছে জেনেস না নাই আমি খান কামাই কেন দুসরা খান কি বিজনেস করাই দে তখন পুথি থাকে তখন লাক্সারি লিভিং করে আছে ऐसी गाड़ी चलाए ऐसे ऐसी गोटी थके ऐसे लग्जरी लिविंग करे ऐसे कुनला पैसा बरा अपनी ला पैसा कोइला पैसा बरा तखन के अमीर बनाए ऐसे तखन के दूध बनाए ऐसे मुखान तो लाइफ रूटीन तो सेम थाकिबो आहा माइना भी कमाई ना खाबो तखन के बिजनेस दिबो तखन उठिबो मोहल्ला लाइफ रूटीन तो सेम थाकिबो तो किले अपनी इमान दुख करे कि ना मानु के प्रॉफिट कुराई থাকে मानु के बिजनेस कुराई থাকে এতলা বদলে তো কোম্পানি আপনি কি কই আছে দোকান বদলে করবি নিজের সামান খাই কিনা নিজের কে হি দুন বানাই লবি কো আসলো তো মানো কি দুন বানাও বলে চক্করটি বিরাই আছে না ইতু হি আছে সিম্পল আছে দোকান বদলে করবি 10 ওয়েজ অফ ইনকাম আছে কিমান ওয়েজ অফ ইনকাম আছে জানে আছে না বেস্টেজটি ways of income আছে we have 10 ways of income सभी बहुत एकता इतिया মই एकता को আমি খান নেটওয়ার্ক বিল্ড করা দেনতে before getting into this plan यदि ना बुसाई দি মই एकता को আমি খান নেটওয়ার্কিং কইলে তো মানু কি কয় কোন के ঢালিবো কোতি বিগাবো মই তো টাইম নাই আপনি কান শুনিয়ে না না এই তো কথা শুনিয়ে না কোতি বিগাবো কোন के ঢালিবো মই তো টাইম নাই না এতো সব মানু ভাবে কিলে বলে তো ফ্রেশ নেটওয়ার্কিং কোম্পানিজ কান তো ইতুলা কনসেপ্ট দি থাকিছে না হইলে বি ইতিয়া তো কি আছে বলে তো সবই আপনি নেটওয়ার্ক ফিল্ড দি গুছি আছে জিও সিম চলাই আছে আপনি খান জিও সিম চলাই না চলাই जियो कंपनी तो जने ऐसे होला कौन प्रपरे कौन मालिक আছে अंबानी ना अंबानी प्रा मालिक আছে जियो ला सी वर्ल्ड की फर्स्ट बिलियनियर मानु जुत बिलियनियर होइছে তাই প্রা কি কইছে আপনি একজন মানু নদি 100 টাকা উঠাবলিলা বদলি তো 100 মানু নদি 1 টাকা উঠাই আসান আছে সেম ইনকাম আছে লিবি ইটু ওলাই আসান আছে তো আমি খান ছোট মানু খান কি ভাবে আমি তো ডাবর শোরুম খুলিব ডাবর দোকান খুলিব না ডাবর রেস্টুরেন্ট খুলিব সি আমি খান তো ইটু ভাবে তো ইটু তো কি আছে একজন মানু নদি 100 টাকা উলাবলিলা কোশিশ আছে মহান না ইতে আম্বানি প্রা মই আম্বানি লা एग्जांपल কিলে দি আছে কইলে তো 2017 টি জিও সিম আইছে তো না ইফ আই এম নট মিস্টেকেন 2017 টি জিও সিম কার্ড আহাদান্দি 6 months free থাকিছে তো 6 months free থাকাদান্দি সব মানু চালো তাই করোর ইনভেস্ট কৰি কিনা 6 months free কৰাই দিছে সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার তো তাই লাগো প্রফিট নাই সেকেন্ড ইয়ার দি তাই আৰু করোর ইনভেস্টমেন্ট কৰি কিনা 1 year free কৰাই দিছে 1 year free কৰাদান্দি মানু কি মান কানেকশন 7000 crore plus connections পাইছে তাই big companies Reliance company Aircel company himan companies kan ke tai girai diche eto piche di third year di tai sob manu lodi 200
पाइसे तो 7000 crore plus collections लो मानो लो दी 200-300 रिचार्ज ला दो एक महीना दी 25 crore plus 1000 crore plus turnover करेছে तो first 1-2 months तो ताई করে থাকিছে ताई network build করে থাকিছে real income शुरू होइছে ताइला third year रा see business ती मोहन तीनटा फेज থাকে আপনি হাতে জানি থাকে বলা বিজনেস করা মানুষ থ্রি ফেজ ফার্স্ট ফেজ তো আপনি ইনভেস্টমেন্ট করালা এক 1% भी बैक না দিব না এক্সট্রা ইনভেস্ট করছে 1 টাকা পাইছে করবি না সেকেন্ড ফেজ থেকে আছে আপনি 50 rupees ইনভেস্ট করছে 50 rupees वापस আইছে ভাইসা ভার্সা সেম টু সেম বেশি বাক মানুষ তাদি বিজনেস ছাড়ে দিয়ে বেশি মানুষরা সার্ভাইভ করবলে না পারা হয়ে যায় আমি ফার্স্ট শুরু করা দাঁড়িয়ে মই রাইস ব্রেড অয়েল কার্টুন উঠাই না দাও নাইস খাল না ঘরটি পঞ্চায় না গাড়ি না থাকি না মই অটো হাইওয়ে করে নিউল্যান্ড খাতো এরিয়া সাইড তি 2-3 হাজার রা মহিনা তি 5 বার 6 বার অটো হাইওয়ে করে না যায় না ডেলিভারি করে থাকছে না তো মহিলা एक्सपेंडिचर भाड़ा दे जा तो 30-40,000 जाय थाकছে মহিলা টাকা আহা তো 30-40,000 আহি থাকছে তো মতাবরা মঙ্গে কি কইছে আপনি তো কুলি নিশনা কাম করেছে আর আপনি না এক্সপেন্ডিচার আপনি না ইনকাম কি আছে কি বিজনেস করেছে ছাড়ে দিবি না করিবি মঙ্গে কইছে না হইলে কি মই মতা কি কইছে ইকো নহয় আমি ইটো বেস্টেজ লাভ প্ল্যান কি আছে আর মই ইদি পর কি পাবলি আছে আমি বাহাম জানি থাকা কারণে মই গিভ আপ করা নাই आज दिन की मोइला तेल खर्चा 50,000 जाइले भी 3-4 lakhs तो मोइला प्रॉफिट दी जैसे दैट इज योर थर्ड फेज अपनी ला प्रॉफिट टू डबल ट्रिपल फॉरएबल दी होई जाबो इटो सर्वाइव करबले पारे सभी আমি ইতিয়া আম গাছ একটা হালি দিছে ইতিয়া মকে ফাল দিবি কইলে তো আম গাছ তে কি কব পাগলি হইছে কি কইলো না এদি তো দে দেনা না দে ইতিয়া গাছ হালিছে ইতিয়া ফাল দেনা না দে সবই আমি কান নাগা মানু বেশি পাক তাতি গলতি করে ইতিয়া হালিছে মই 10,000 রে কিনিছে কি 100 টাকা পাই আছে 20,000 টো মই খাই লৈছে কতি প্রায় ইমান কি পাই আছে সি ইতিয়া ভাল হালি ইতিয়া বিজুন হালি কে ইতিয়া ভাল নবলে মন যায় আর না পাইলে তো ছাড়ি দে সি এটো তো বিজনেস নহয় এটো তো কিতে বি হ্যাপেন আম গাছ একটা হালি লেলে টাইম মেচুর হবলে টাইম নবো ব্রাঞ্চ স্প্রেড করি কিনা তাতে ভাল আপনি কি দিবলে টাইম নবো তো certain time period আছে তো এটো নিশনা বিজনেস সেটআপ করা দাঁড়ি আপনি ভাবা নিশনা বি তথা বি নাহি হো পারে আপনি ভাবা নিশনা বি নহব বি পারে হইলে বি এটো কি ডাঙৰ হবলে দিবি ব্রাঞ্চ স্প্রেড করবলে দিবি আপনি কি ভাল দিবলে টাইম বি আহিব তাতি না তো এটো আছে নেটওয়ার্ক বিল্ড করা দাঁড়ি আপনি সবই যাইগে না মার্কেট দি মানুষকে খোদা করা দাঁড়ি মানুষরা কি কব 2-3 साल ब्राह्मी कुड़ी ना सही को पाना नित्य कुड़ी ने की पाइला वो छाले भी ज्ञानी बाबा बिशी लोग बाबा अपनी मार्केट दे जाएगी ना काम करा स्टार्ट होले अमी कुड़ी सेशन ना पड़े कोई मन कंपनी स्मूथ कुड़ी करा नहीं तो कि अपनी नित्य कुड़ी ने की प्रभाव अपनी कान पर भी आगे मुखन आसे ना होइले भी से अपनी शुरू करबोले से अपनी सक्सेस होइले भी अपनी निजर लासे अपनी सक्सेस हुआ नहीं बोले भी अपनी लाही लॉस से ताइला एकु जबले নহয় তাইলা একু লাভ হবলে নহয় ই আপনি লাই আছে না তো কিলে তাইলা কথা শুনিব আপনি পারবো বলে পারবো আপনি না পারবো বলে না পারবো এটো গানি কিতে বি তাদি দিস বহুত তাদি 10 ways of income this first is retail benefit or saving on consumption retail benefit or saving on consumption 10 to 20% discount retail benefit or saving on consumption अपनी दुकान से सामान किने ले एमआरपी हिसाब से किने तो ना एमआरपी हिसाब से किने तो अपनी जितनी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस अपनी आईडी कार्ड ऐसे कोले तो डिस्काउंट 10 to 20% डिस्काउंट दे अपनी प्रोडक्ट्स पाबले ऐसे तो 10 to 20% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स पा दो अपनी एमआरपी से सेल करले अपनी एमआरपी प्रॉफिट पाओ ये की कोई रिटेल बेनिफिट दे अपनी सेलिंग पूरा नहीं कोई भी सेविंग ऑन कंजम्पशन अपनी महीना की खाए ऐसे जो हिसाब से तो अपनी मोहल्ला नॉर्मल टूथपेस्ट तो 75 रुपीस ऐसे हुई भी अपनी 65 प्राइस तो ना अपने ला कार्ड थी अपने दुकान पे किनीले 75 प्राइस किनी बोले था कि तो सो 10 टका जो तो अपनी रिटेल शॉप खान के
থাকিছে ইটো আপনি নিজৰ পকেটটি সেভিং হ'ব ইটো কি কই সেভিং অন কনজাম্পশন না তো 10 টাকা 10 সাল সেভিং কৰিলে বি আপনি লা পয়সা কিমান বাচি আছে যোনটো বিজনেস আপনি রিটেল শপ খানকে দি থাকিছে ইটো আপনি নিজৰ কাৰণে বচাই লবি কো আছে দ্যাট ইজ ফ্ৰেশ বেনিফিট মহল্লা সেকেন্ড বেনিফিট তো মহল্লা পারফরম্যান্স bonus কৰি দিয়া इट was a 5% level to 11% level अपनी ला level हिसाब से अपनी join kuriya logo अपनी की सामान logo till your generation to generation PV to accumulate होइकिना जाबले ऐसे तो plus होइकिना जाबले ऐसे अपनी ला certain PV हिसाब से मोहल्ला level ऐसे पिछली कोई वो होए तो इतो हिसाब से अपनी 5% to 11% अपनी ला level हिसाब से अपनी ला commission आइबो then इतो पिछली ऐसे मोहल्ला डायरेक्टर बोनस इतो ऐसे 4% फ्रॉम कंपनी टोटल टर्नओवर कंपनी ला महीना ला टोटल टर्नओवर पर 4% उलाइला डायरेक्टर बोनस खान के भाग करे से डिपेंडिंग अपनी ला महीना करंट मतलब बिजनेस किमान আছে इतो हिसाब से डिपेंड करबो इतो 4% फ्रॉम कंपनी टोटल टर्नओवर इतो पिछली ऐसे मोहल्ला बिजनेस बिल्डिंग बोनस इतो আছে 14% from company total turnover. It was a silver director and above probably. Then, it was pichidi as a leadership overriding bonus. It was 16%. It was pichidi as a travel fund. It was pichidi as a car fund. It was pichidi as a house fund. It was pichidi as a give me more so it was pichidi as a mohalla elite bonus जो पीछे दी ऐसे इतो तो UCD and above pra hobo de इतो पीछे दी ऐसे मोहल्ला team building bonus इतो bronze director और silver director खनप्रा होबो तो हुआ निश्ना सभी अपनी कितना 5500 PV हो जाबो अपनी cumulative wise अपनी 11% हो जाबो अपनी bronze director हो जाबो director bonus तो अपनी के आही जाबो दे इतो पीछे दी ऐसे बिजनेस बिल्डिंग बोनस अपनी ला नीचे दी एक जन डायरेक्टर उलाइशो बोले तो इतो ला टीम प्रा टोटल पीवी 5625 आले इतो के कोई LOB लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस इतो ऐसे 5 10 20000 अपनी ला नॉर्मल चेक पर डिफरेंस हो जाबो बिशे आही होबा दे इतो पीछे दी ऐसे ट्रैवल फंड कार फंड हाउस फंड तीनटा फंड इत्या इतो तीनटा travel fund car fund house fund main income আছে মোহনা গাড়ি লবলে মন যা মন আছে না নাই সব আছে সর মানে হাত খাইছা বিদো নাও থা মানু হাত বেশি দি উলাই লেবি না দিও দে আমি ফন্দ সব আছে উলা মানু বি এদি আছে দে অলরেডি ও মাই স্যার গাইজুন না রিসেন্টলি উলাই গেন আছে না तो नाउ था मानो तो कोई खिची लोइसे दे पिछली नादी हो दे तो कौन निशना सभी अपनी ला कार फंड ट्रैवल फंड हाउस फंड ना मानो बाबे আমি জয়েন করি না মানো না হালে না কোই চেক পাবো না পাবো বাবে আছে না আপনি হামনো বাবে আছে না নাই বাবে আছে sabra सभी अपनी मानो ना हाली के ना पैसा पाबो ना पाबो भाबी ऐसे बोले इतो भी पाबो মই पाबो पाबो होइले भी 100 200 300 पाबो ना अपनी गैस बिल करले सब्सिडी अकाउंट दी आहाज ना अपने की सामान लोग लेवल तो एक्यूमुलेटिव ऐसे पॉइंट्स तो जमा होई कि ना जब ले ऐसे कितना नमिले कितना तो लेवल तो पहुंची जाबो तो 100 200 300 तो अपनी ला की खाई ऐसे तो हिसाब से 100 200 होइले भी आइबो होइले भी তুমি ভাল আছে নহয় इतो बिया নহয় मार्केट इतना हमें ना पाई केमिकल प्रोडक्ट्स पाए ऐसे यदि अपनी खाई ऐसे 100 200 होइले भी चेक है ऐसे रीपर्चेस ऑफर पाए ऐसे टू डेट टू 18 दी अपनी बिलिंग करले एवरी टाइम अपनी परचेस करा दांगी 10% बैक पाए ऐसे कंसिस्टेंसी ऑफर ऐसे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पाए ऐसे डीबीटी प्रोडक्ट्स पाए ऐसे डिस्काउंट नहीं इट भी बेनिफिशियल ऐसे होइले भी अपनी मोय भी कार लोगो हाउस फंड लोगो ट्रैवल फंड लोगो मोय भी इन टर्म्स ऑफ लाइक्स दी अर्निंग करबोले मन जे ऐसे कोइले तो अपनी की करबो लागि
अपनी हाथ फेला बोले ना अपनी ला नीचे दी कार फंड हाउस फंड ट्रैवल फंड बोले मन जाए तो 1 2 3 4 5 5 6 ছয়জন মানুহ ইটো zero মানুহ বা নহলে হাত ফেল থকা মানুহ খালি বিকো আছে মই জয় কৰি দেখাই আছে তো কোৱা নিচিনা আপনি জয় কৰিছে আপনি লা নিচে দি ছয়জন মানুহ কাৰ ফান্ড হাউস ফান্ড ট্রাভেল ফান্ড বলে মন যাইছে বলিতো আপনি খালি ছয়জন লা দোকান বদলি কৰা বলি আছে ছয়জন কি জানে আছে না নাই কোন বডি দাল চিনি যাও সাবুন বলতে টুথব্রাশ তেল চাই পাতা চলা মানুহ জানে আছে না নাই ছয়জন কি জানে আছে না নাই জানি আছে না জানে ছয়জন কি আপনি না ইমান ভাবে ও ইমান সালি তো দুনিয়া তে আছে ছয়জন কি না জানে একজন বডি সাবুন বলতে টুথব্রাশ তেল চাই পাতা চলা মানুহ সবে কোন লা বডি বি না চলা লা বড নাই you can approach each and every household पैसा थका ना थका है सब न होई तो आज ही कमाई के ना काम अनुला गुड़ के साबुन बोल के दाल चीनी चाउल आए है तो ताई के भी हलिमो पड़े तो इमान लागी नि पान होई तो किमान लागे से इमान लोभी पासे तो कंपनी आस्ते प्रॉब्लम होइले भी उठी भी जल्दी होइले भी उठी भी पासे तो छोइजुन ना चलो अपनी छोइजुन के हाले दिशे इतने छोइजुन के कोई दिबी अपनी भी कार फार्म हाउस फार्म ट्रैवल फार्म न बोले मन जाने तो छोइजुन के कोई दिबी ना सभी इधर छोइजुन के कोई दिशे बोले अपनी नीचे की 36 मानो हो जाए तो 36 मानो पर जाए के ना छोइजुन के कोई शु बोले तो 216 मेंबर्स एक बार पर तीन नंबर हो जाए अपनी सब मानो के हाली बोले काम नहीं तो आमी लाइफ তে भी बाबा ना इमान বেশি মহিলা নিচে দি মানো হবো কই না 20000 প্লাস ডিস্ট্রিবিউটরস মহিলা নিচে দি আছে লাইফ তে भी মই ইমান মানো के হাজার মানো भी না জেনে होला হইলে থ্রু মাই নেটওয়ার্ক গ্রোথ হই কিনে ইমান মানো আজি দিন দি মহিলা নিচে দি কাম করে আছে তো নিশ্চয় যাবে একটা আপনি 6 জনকে কইলে 6 জনকে কইলে 36 মানো পর 6 জনকে কইলে 216 মেম্বারস আপনি 2 লাখ লা সামান এক মহিনা দি খাওলে পারবো না না পারবো না পারবো ইমান বেশি সামান কি করব সব খাইলে ফুটি যাব दिन भर दुकान की बोही की ना तुकनी मारी ये ना बिगाई से बोले भी 2 लाख का सामान तो बिगाओ नहीं ना पड़बो तो आपने होइले भी अपनी नीचे दी 200 मानो पर 1000 लाख जो और सामान खाइले भी यू आर गेटिंग 2 लाख बिजनेस दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग इतो से नेटवर्किंग ला पावर अपनी ला नीचे दी 200 हाउस होल्ड पर 1000 ला सामान खाइले भी 2 लाख बिजनेस आई जैसे अपनी गोर भी आलू फ्राई कुरी की ना 2 लाख ला बिजनेस फ्राई की होइना নহয় दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क 1000 तो साबुन गोल के तेल चाय पता भी आई जबो तो व्हाट अबाउट अदर प्रोडक्ट्स दाल चीनी चाउ साबुन गोल के क्रीम कॉस्मेटिक लिपस्टिक होम केयर प्रोडक्ट्स टॉयलेटरीज तो हम जब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सब আছে तो 1000 रुपए मिनिमम दिखो ऐसे तो अपने ला नीचे दी ना जाने की ना इनका चीन ग्रोथ हो जबो अपनी काम खाली असित मानु के दुकान बदली करा हुई है सी আমি মান মানু के एडवाइस दिबोले मान माहिर থাকে ना we always give advice to people मानु के आया अपनी भी जो लिपस्टिक तो ताती लोगी ताती बाल আছে इतु कपड़ा ताती भी लास्टिक আছে ताती के we always give advice वैसा पाइल ना पाए अपनी ला शादी पर जाएगी ना तो दुकान के किनले भी दुकानदार लाला আমি লালা बिकु নাই कोई भी मुक्त ताती है कि एडवाइस दी है इतना opposite हो जैसे the more advice you give the more commission you earn ना सभी अपने मानो बोर्डी आइशा वेस्टेज ला अमूल चीनी चाय पत्ता कॉफी पर चाय बनाएंगे ना खिलाए दिशा आया चाय मन बाला से अमूल की ला चलाए से obviously बुद्धि बोले से तो मानो तो ना इतो अमूल तो नोवा डायरी ऐसे वेस्टेज ला ना वही भी रखी भी मोई कार्ड बनाए तो अपनी डिस्काउंट पर भी पाओ repurchase offer भी ऐसे अपनी पॉइंट्स में पाओ कार्ड